क्या जंगल समय रखा है इसे? ले जाओ उठा लो पूरी कौम को, बना दो इंतजार पंजोथा सबको, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा, जवाबदेही होगी, अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। रियासती दहशतगर्दों ने मुल्क में जो कोहराम मचा रखा है, उसके पेश नजर जी चाहता है कि फैज के चंद अशार की तलावत से आगाज करूं मैं अपने इस व्लॉग का। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस तो कुशाद, के संगो खिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। कुत्ते और भेड़िए आजाद हैं और बावफा वतन परस्त, और इस कौम और इस मुल्क की बेहतरी चाहने वालों के लिए कोई जाए अमान बाकी नहीं बची, जिसे इस मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले अवाम का हमदर्द समझा जाता है, उसे मुजरम करार देकर उचक लिया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग में अपने जज्बात पर काबू रख, अगरचे जब्त के सब बंद टूटते हुए मुझे महसूस हो रहे अपनी जात के अंदर। पीटीआई के वकील रहनुमा इंतजार पंजोथा के साथ जो कुछ हुआ, मेरी कौम के लोगों जरा उस पर गौर करो। महीना भर उस पर टार्चर होता रहा। ये क्या करते हैं पता है आपको? उल्टा लटका देते हैं, ये करंट देते हैं पकड़ के कनपट्टियों पे, इंसान के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। ये जुल्म के वो हथकंडे आजमाते हैं कि जिनका मैं जिक्र आपके साथ नहीं कर सकता। हिजाब आता है मुझे, इनकी बर्बरियत के वो हरबे उनका जिक्र करते हैं। सवाल ये है कि इंतजार पंजोथा के साथ ये हुआ क्यों? सबसे पहले इस क्यों का जवाब आपको आना चाहिए, दहशत ज़दा करने के लिए, ताकि कोई बोल ना सके, कोई सर उठा के चल ना सके, कोई पीटीआई का नाम ना ले सके, ये आइन के साथ बलात्कार करते रहे, आबरू रेजी करते रहे, कोई जुबान न खोल सके, सिर्फ इसलिए, यानी इबरत की मिसाल बनाने के लिए इस तरह मसल कर और फिर आपके सामने ला खड़ा कर देते हैं। उसका मतलब यह है कि मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई जो भी करेगा ये कर लेंगे हम। कहां तक करोगे? क्या खुदा नहीं? मेरा तो खुदा है। ये नहीं कि वो पूछेगा, बहुत जल्द हिसाब होगा। मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है इस मुल्क के अंदर कि जो हिसाब कभी भी नहीं हुआ यहाँ 75 वर्षों में, जिसका जो जी चाहा उसने कर लिया, और जब कोई गवर्नमेंट बदली और फिर वो जनाब हरा भरा फिर रहे चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इस दफा ऐसे नहीं होगा। जिसने जो भी गलत फर्ज अदा किया है, जो इस जुल्म में शरीक रहा है, वो सब हिसाब किताब में है, सब लिखे पड़े हैं। हर महकमे के अफराद वो बताएंगे जनाब ये काम इसने किया था। फिर क्या होगा? तेरा कालिया, छठी का दूध, नानी याद आ जाना, ये बहुत छोटे मुहावरे हैं। वो जगह याद आ जाएगी जिस जगह से आपने निकलकर अपने गंदे वजूद के साथ इस दुनिया में कदम रखा है। इस हद तक आप कौम को बरअफरोख्ता कर रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस कौम का। पकड़ कर ले गए और फिर हाथ पैर बांधे और फिर एक कहानी बना ली कि डाकू आ रहे थे, फायरिंग हुई, और वो जो लोग इगवा को निंदगान थे वो कहाँ भाग गए? भाई गैरत तो गई थी आप लोगों की, साथ अक्ल भी गई। कौन मानेगा इसे? जाए पागलखाने में जाकर किसी को कहानी सुना, आपके मुंह पे मार देगा रद्दी की तरह। कलेजे को हाथ पड़ा है उसे देखकर। ये तजलील करते हैं आप, इतने जालिम हैं और इतने आप बेगैरत और बेहया हैं कि जो मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क को टूटने की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें रोके भी कोई ना, कोई हुज्जत तमाम भी ना करे उन पे। क्या जंगल समय रखा है इसे? ले जाओ उठा लो पूरी कौम को, बना दो इंतजार पंजोथा सबको, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा, जवाबदेही होगी, अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। ये 2 टके की औरत, जाओ उसका मुंह तेजाब से दलवाओ, नीचे से टांके निकलेंगे, कम से कम 6 दर्जन टांके। ये मैडम सर्जरी हारी हुई एक मजाक औरत जिसका कैलिबर किसी बीडी मेंबर होने का भी नहीं है। इतना बड़ा मजाक कौम के साथ, हम अहले पंजाब के साथ, कि उसे लाकर वजीर आला बना दिया है और वो अहकामात जारी कर रही है। पकड़ लो, तुम दो, वाड़ दो। कोई ख्याल करो। अनार की छोटा लफ्ज है, मैं देख रहा हूं अपने तजर्बे की निगाह से, पूरे पाकिस्तान की सियासत में इतने निशेबो फराज किसी ने नहीं देखे जितने खुदा ने मुझे दिखाए हैं। मैं तो भर चुका हूं, लेकिन फिर मैदान में हूं कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और बर्दाश्त कर रहा हूं। तमांचा है पूरे पंजाब के मर्दों के मुंह पे मरियम सफदर की शक्ल में, और वो जोकर शहबाज शरीफ और वो जिंदा लाश नवाज शरीफ जरदारी, जितना मैं उसे जानता हूं उसका बाप भी उसे नहीं जानता। मैं कभी ताल्ली से काम नहीं लेता, मैं कभी मुबालगा राय से काम नहीं लेता। जिन दिनों ये विक्ट्री बना के सामने आया करता था और सहाफी लोग कहा करते थे क्या मर्द आन है जी, ये ऐसे विक्ट्री बना के,
ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے آصف زرداری اور میں, تاریخ پہ جایا کرتا تھا کہ مظلوم ہے, کوئی نہیں, گندا ہے لیکن مظلوم ہے, میں بھی قیدی رہا ہوں, چلو اسے کوئی سہارا مل جائے گا. میں نے پہلے بھی بتایا, وہ میرا ذکر کر کے کہ فلاں سپریڈنٹ نے مجھے بتایا, فلاں ڈپٹی سپریڈنٹ نے بتایا, جوید ہاشمی ہمارے ساتھ تھا, جوید ہاشمی نے بتایا کہ بڑی آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, تو پھر بچوں کی طرح ڈرا ہوا سہما ہوا یہ آصف زرداری پوچھے اس سے, بھیجے اسے یہ ویڈیو, تو خوف زدہ بچے کی طرح کہنے لگا یار آصف, یہ آصف نام بھاری نہیں بہت زیادہ کہ تم پہ بھی یہ زندگی گزری اور مجھ پہ یہ گزر رہی ہے, اور ڈرامے باز ہے یہ, کوئی پیر نہیں ٹوٹا اس کا. جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کالر چڑھا لیتا ہے, یہ سٹک پکڑ لیتا ہے. آپ کو پتا ہے سالگرہ فلم میں اس نے بچپن کا رول ادا کیا تھا, اور سیگمنٹ فرائڈ کا یہ کہنا ہے کہ 10 سال تک بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے. 10 سال کے لیے بچہ مجھے دے دو, جہاں جی چاہو لے جاؤ, آپ اسے بدل نہیں پاؤ گے. یہ کیسے بدلے گا یہ اداکار؟ اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس نے اپنی موت کی خبر تک دے دی ہے کہ زرداری صاحب مر چکے ہیں, لاش ان کی رکھی ہوئی ہے برف خانے میں, فلاں تاریخ کو فلاں وجہ سے جنازے کا اعلان کیا جائے گا, اور یہ اندر بیٹھ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہوں. ان لوگوں کو لا کر مسلط کر دیا آپ لوگوں نے ہم پر. بند کر دیجئے یہ ڈرامہ, یا اٹھا لیجئے پوری قوم کو. 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہیں, آج گھروں میں بیٹھے ہیں, کل میدان میں آئیں گے, اور پھر کچھ باقی نہیں بچے گا. ان آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے, بڑے غرور, بڑے تکبر, بڑی طاقت, بڑی قوت, بڑے زوم کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے. لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے اس ملک کو, اس ملک میں بسنے والے عوام کو. لے جاؤ پوری قوم کو, لاؤ ڈالے سارے, بنا دو سب کو انتظار پنجوتھا. کیا لے لو گے؟ تاریخ کا دھارا ادھر ہی جا رہا ہے تم لوگوں کے خلاف, پوچھ گچھ کی طرف, یوم سزا کی طرف. یہ سزا عدالتوں سے نہیں ہوگی, یہ نوجوان دے گا, نوجوان. آج 9 کروڑ نوجوان ہے, اگلے سال یہ 9.5 کروڑ ہو جائے گا, نکلے گا میدان میں. آتش فشاں ہے جو پھٹے گا. ڈریے اس وقت سے, رحم کھائیے پاکستان پہ, محدود کر لیجیے اپنے آپ کو اپنے فرائض کی 4 دیواری کے اندر, اور لپیٹ دیجیے بوریا بسترا. یہ جو ڈبہ فلم آپ نے ریلیز کر رکھی ہے 12 کے 12 ڈبوں میں بند کر کے پھینک دیجیے کسی اندھے کنویں میں, تاکہ ملک بچ سکے. ناظرین کرام, اگر آپ کو میری اونچی آواز سے آپ کی سماعت کو کوئی خراش پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ سینہ کوبی اور زنجیر زنی کا مقام ہے. یہ گریبان پھاڑ کر میدان میں نکل آنے کا وقت آ چکا ہے, سر پہ پہنچ چکا ہے. ایک شریف آدمی آپ کے لیے وہاں, آج کی رپورٹ اس کی یہ ہے کہ پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ٹوٹا نہیں, سپیس نہیں دی اس نے, نہیں دو سپیس عمران خان نے. کوئی بات نہیں, مر جاتا ہے بندہ, کچھ بھی نہیں ہوتا, کھڑا رہنے سے اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, جائیے پوچھ لیجئے. آج ہزاروں کی تعداد میں, کل گزرے کل لاکھوں کی تعداد میں تھے, ابھی ہزاروں کی تعداد میں. سزائے موت ہوگی تھی, نہیں ٹوٹا تھا. انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے, ہم سے وعدہ لے لو, ہم چھوڑ دیں گے, صرف رحم کی اپیل کر دو. میں نے کہا تھا 100 دفعہ مرنا قبول کر لوں گا, رحم کی اپیل نہیں کروں گا. چونکہ کھڑا رہا, آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ولاگ کر رہا ہوں. اجازت دیجیے ناظرین کرام, ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.